Macron est bien sûr un crétin phénoménal. Il a complètement perdu la tête. Быть не должно. Ну, была Франция, нет Франции. Что сильно побили? Кто-то расстроился по этому вопросу, что ли? Надо один раз навернуть по Франции, и на этом все закончится. Nous avons désormais un nouveau mot, la macronite, qui signifie appeler souvent pour rien. Macron est bien sûr un crétin phénoménal. Il a complètement perdu la tête. Tu veux t'en prendre à la Russie? Alors choisis une ville française que tu veux rayer de la carte. Toi, salaud de nazi, héritier de Pétain, tu penses que tu peux frapper la Russie impunément? Dans ce cas, tu n'as rien compris à notre pays. Tu n'es pas un héritier de De Gaulle. Tu ne vaux même pas la moitié de De Gaulle. Tu n'es qu'une vraie merde qui pue. Il n'y a pas de vrai leader en Europe. Il est difficile de contredire cet argument. Comparons simplement notre chef d'État avec n'importe quel dirigeant européen en termes d'expérience, de responsabilité, de grandeur, d'idéologie ou de professionnalisme. Nous avons affaire à de si mauvais dirigeants que, si les chefs d'État européens d'il y a 40 ans découvraient qui est à la tête de leur pays aujourd'hui, ils mourraient avant leur heure. Ils feraient tous un infarctus. J'ai lu récemment que le président français Emmanuel Macron a compté combien de temps il a passé au téléphone avec Vladimir Poutine. Avant chaque appel, il se fait prendre en photo, où on le voit tant souffrir que je me fais du souci pour lui. À chaque fois, il se tient la tête ou le cœur, prend des calmants. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Chaque coup de fil est un test difficile pour lui. Il s'y engage pleinement. Macron a appelé très souvent. Heureusement, Poutine n'a pas toujours répondu. Alors Macron prend des médicaments, se demandant si Poutine va décrocher. Nous avons désormais un nouveau mot, la macronite, qui signifie appeler souvent pour rien. Не ответ-то встречный, как мы обычно. Ответ-то встречный. Сидим, ждем. Сейчас упреждающий. Вот Макрон поставляет танки, а я бы упреждающим долбанул. Вот и я про то же. Да и все. Упреждающий удар по Франции, как стороне конфликта. А если та же Франция, как говорит Владимир Рудольфович, начинает там просто, мягко скажем, гадить впрямую, в открытую, ничего не боясь, значит, надо признать стороной конфликта, если Франция быть не должна. Ну, была Франция, нет Франции. Что сильно побили? Кто-то расстроился по этому вопросу, что ли? Надо один раз навернуть по Франции, и на этом все закончится. Все подожмут хвост, я вас уверяю. Никто не пожелает идти. Причем не надо задействовать стратегический потенциал, нашу триаду. Нет, у нас без этого хватает зарядов. Для того, чтобы от этой Франции пыль осталась. И больше никому было неповадно. Ну или от Британии. Не, вы уж определитесь. А то у нас, знаешь, я не это, а то у нас же там части, которые все не знают, куда им дернуться. Они сейчас из Франции убежали в Британию. Вы раз им по дороге, они обратно. Пускай чешут в Марокко или в Алжир радостно, в высшей колонии.